কোনো পয়সা করে নিয়েছে বাতকুলা মা মনসা মন্দির থেকে? না, কোনো পয়সা করে নেয়নি। কোনো চাপাচাপি আছে পয়সার জন্য? না, কিছু নেই, বরঞ্চ আমি এখান থেকে অনেক হেল্প পেয়েছি। कहाँ से? मेरा बेंगल में ही है। बंगाल में है। बंगाल कौन डिस्ट्रिक्ट से आया? मेरा एक्चुअल घर है बालूरघाट। बालूरघाट। हम मुर्शिदाबाद में रहता हूँ। ओह अच्छा अच्छा, तो बांग्ला तो समझते हैं ना? हाँ, हाँ। तो बोलिए कैसे लगा ये माँ मनसा मंदिर? सब मंदिर में आके तो बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगा। हम तो पहले माँ का वीडियो बहुत बार देखा है। हम आने के लिए सोचा भी था, लेकिन माँ बुलाए नहीं, आया भी नहीं। अगर अभी हम भगवानपुर में दीघा का साइड में मेरा पोस्टिंग था, तो अभी हम दूसरा कंपनी में नया ज्वाइन करने वाला है, तो हम सोचा अभी माँ का एक बार दर्शन ले लूँ। ऐसे मेरा घर में कुछ प्रॉब्लम भी चल रहा है, माँ को भी बोला कष्ट करेगा तो माँ ঠিক আছে, আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হয়ে যাবে। बस। আজকে বিশ্বাস লাগলো তো? ভালো লাগছে তো? ভালো মানে আমার খুবই ভালো লাগছে। খুবই ভালো আমি লাগছে। কোনোদিন আসিনি আমার লাইফে, আমি ফার্স্ট টাইম। কোনো পয়সা করে নিয়েছে বাতকুলা মা মনসা মন্দির থেকে? না, কোনো পয়সা করে নেয়নি। কোনো চাপাচাপি আছে পয়সার না, জন্য? কিছু নেই, বরঞ্চ আমি এখান থেকে অনেক হেল্প পেয়েছি। Help আমি পেয়েছেন? কালকে রাতে এখানে এসে পৌঁছেছিলাম, রাত্রি আমার 8:30 9টা বেজে গেছিল। তো এখানে দুটো দাদা ছিল, তারা আমাকে ওনাদের করেছে? 100% আমাকে Guide করেছে? আমার সাথে কোঅর্ডিনেট করেছে। ওনারা আমাকে রেখেছে, তাদের একটা সামনে হোটেল আছে, সেই হোটেলে আমাকে রাতে থাকতে দিয়েছে। আচ্ছা, ইভেন 100% আমার সাথে কোঅর্ডিনেট, মানে সেফ সাইড তো বাতকুলা মা মনসা মন্দির? একদম 100%। একবার বলবেন নাকি জয় মা মনসা? জয় মা মনসা। জয় মা মনসা, আপনার মনস্কামনা পূর্ণ করুক মা। জয় মা মনসা।